बांग्ला जानी ना बोल रहा है कि बांग्ला नहीं आते। मुझे भी मतलब वो भी बोल रहा है कि हिंदी आता है उन लोगों को, लेकिन क्या करूं, वो लोग शर्मा रही है। हमारी जो देश भर में जो फ्लिप करने के लिए जो छलांग लगाते हैं नदी में नहाने के लिए, वो छलांग लगाने के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ का इतना टैलेंटेड बच्चा है कि वो लोग खुद इतना खुद से कर सकते। अभी ब्लॉगिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ এনেকুৱা এখন ঠাইলৈ য'ত আছে কেৱল মাত্ৰ সুখ আৰু সুখ। হাই গৰমি বন্ধুসকল, গৰমৰ উৎপাত কেনেকুৱা? হিচাপ মতে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মুখত এই গৰম বোলা বস্তুটো শোভা নাপায়। মানে আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ গাঁৱত কি থাকে, এইবিলাক খাল বিল নৈ পুখুৰী মানে চব এভেইলেবল নহয়, চৰি এভেইলেবল মানে জোহাই তোহাই আছে মানে এইবিলাকত। মানে তাত এইফালে জোবৰাটো মাত থৈ আহিব পাৰি। বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ সম্পূৰ্ণ গাঁৱৰ ভিতৰৰ এটা কেঁচা ৰাস্তাৰে। আমাৰ ৰাইডাৰ্ছবিলাকে দৰাচলতে কৈ থকা আমি শুনি থাকোঁ অফ ৰোড ৰাইড। ঠিক সেই সদৃশ এটা ৰাস্তাৰে আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ। বাকী বাদ দিয়ক, ৰাস্তাটোত বাইক চলাই কিন্তু তামাম মজা লাগিছে, মানে ফুল্লি এডভেঞ্চাৰ। অনুভৱটো আৰু বহলাই ক'বলৈ ভাষা নাই বাৰু। আপোনালোকে ভাবি লওক আৰু এইটো, এই যে আমাৰ যে টাৱাং লাডাখ ধাৰমা আদিলৈকে যাওঁতে যিখিনি মানে ৰাস্তাটোত পায় আৰু এই ঠিক কেনেকুৱা এটা মানে প্ৰেক্টিচ চলি থকা বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক। হাই কি গৰম দিছে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এই গৰমৰ অনুভৱ কেনেকুৱা নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাবিলোঁ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে যাতে যান্ত্ৰিক পৰিৱেশ এটা অযথা আকোৱালি নলয়, প্ৰকৃতিৰ সঁচা আনন্দবোৰ যাতে ল'বলৈ পাহৰি নাযায়, তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। Nope. कैसा लगा जो माहौल? बढ़िया। आपको कहना क्या है कि कोरोना के माहौल में इतना जो नहीं ये वादी है जो इतना टेंशन लेने की जरूरत इसके लिए मतलब फीलिंग्स करने की कोई वर्ड ही नहीं है। हाँ इतना अच्छा है ये मोमेंट। और इतना गर्मी का वादी, यहाँ का वातावरण इतना मैं भी आया हूँ। पानी भी साफ है, देखिए पानी साफ है, बहुत साफ बिल्कुल साफ है, हिमालय से आता है ना जहाँ। और कुछ कहना है इस वादी के बारे में? बस आप लोग आइए बस एंजॉय कीजिए, मत रहिए, आप लोग आइए इधर में एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा जगह है, यहाँ में एंजॉय कर सकते। मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तो ऐसा माहौल नहीं है शायद किसी जगह पे भी, तो आइए इधर बिल्कुल ठंडा माहौल है। और इस तरह का आप लोग जो जल है ना, ये जल, इस जल का पूरा आनंद आप लोग ले सकते हैं इधर आके। कोई मतलब डिप्रेशन नहीं है इधर, कोई टेंशन नहीं है, तो बिंदास।
ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে নিশ্চয় জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন আপডেট পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব